हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कूल प्लस। आज आम यही वीडियो माध्यम सिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आम डिस्कसन करवा। देखो आम सिटी विभिन्न डेट रो विभिन्न शिफ्ट रे एग्जाम होता। तो आज आम यही वीडियो माध्यम 2024 13 सेप्टेम्बर फर्स्ट शिफ्ट रे जहाँ भी किसी मैथ क्वेश्चन पड़ा सबकि आज आम यही वीडियो माध्यम पूरा डिटेल्स डिस्कसन करवा। तो मोर आशा आपण मैंने वीडियो को फास्ट रु लास्ट जाए देखिए और ता सहित मुझे कही रखी कि जहाँ भी आम मैथ क्वेश्चन आम मैंने डिस्कसन करवा सबकि आपण मानकर आगामी ओटीईटी जेटी एटी जोटा रेगुलर जेटी बाहर सहित एसएसटी जेटी जहाँ भी आम बाहर आगू ता सहित ओडिशार जो भी किसी एग्जाम होना कहीं जदि से सिलेबस मैथ अच्छी सब माने ए वीडियोटा आपण मानक है देखु। एवं ता सहित जदि आपण मानक वीडियो भल लगे आप लाइक करूँ और ता सहित चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऊपर क्लिक करेंगे जद्वारा कि मुझे जहाँ भी आपण माने वीडियो अपलोड करी सबकि आपण मैंने फास्ट पाइपर और ता सहित आपण कौ टाइप वीडियो दरकार और यही वीडियोटा आपण मानक केमिति लागला मते कमेंट रे जणाइबे। चलନ୍ତୁ वीडियो स्टार्ट करिवे। प्रथम क्वेश्चन हमर कोन अछि कहिछि कि हमर कहिछि फाइंड द गोटे सेकेंड कहिछि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 digits that when divided by 5 8 9 or 12 leaves a remainder 2। देखन से कहिछि कि 5 अंक विशिष्ट सर्वोच्च संख्या निर्णय कर जहाकू 5 8 9 किंबा 12 रे विभाजन करा गले भागशेष 2 रहइबो बुझिला। तो ऑप्शन नंबर कोन अछि ना हमर 5टा 9 अछि 3टा 9 6 8 अछि हमरे एमिति सब ऑप्शन अछि ना। आमे माने देखंतु आमे माने केमिति करिवा हम फास्ट 5 8 9 आ 12 रो लसा को बाहर करबा हला माने जानचे केमिति लसा को बाहर करंती। फास्ट 2 पकेले 4 9 6 तापर केते पकेबा 2 पकेबा तो 5 2 9 तापर 3 तापर हम केते पकेबा ना हम पकेबा 3 पके दबा जोटा कि 5 2 3 3 9 3 के 3 तापर हम थोड़ा पके दबा केते ना 2 पके अब जति तो रहिला हम सेति हबो तले हमर लॉस अब केते बाहरिबो ना लॉस कोन बाहरला केते 2 गुणन 2 गुणन 3 गुणन 3 गुणन 2 गुणन 5 जोटा हमर केते होचे 2 2 4 3 12 12 5 60 60 100 केते 360 हमर लॉस अब केते बाहर ना हमर 360 बाहरची। ताले आमे माने कोन करबा ना 5 अंक विशिष्ट सबठर बड़ संख्या रे आमे माने 360 को हरण करबा बुझि पाइले। तो हरण करले हमर केते बाहरिबो ना होछ हमर आपण माने हरण करके देखंतु केते बाहरुची जोटा कि हरण 360 जोटा कि 277.775 होची एटा हमर माने एक्स्ट्रा होची। ताहले आमे माने कोन करबा जेहेतु 5 अंक विशिष्ट सबठर बड़ संख्या माने बाहर करबा तो कोन करबा जेहेतु हमर एटा एतिकी बाहरुची ना राउंड फिगर हेकी एटा हमर एटा माने हमर पूरा पूरी बाहरुची भलो माने जोटा हमर कोन करबा 360 रे गुणन 277 हम गुणी दबा 10 मिनिट छाडी दबा काहे ना एटा हमर हबने। तो हम एटा गुणी देले केते बाहरुची हमर गुणी के देखंतु तो कमेंट जणांतु 277 गुणन 360 जोटा कि हमर 9000 सॉरी 99720 बाहरुची। तो हम एटा माने 360 रे छिडी जाउची बा 5 8 9 12 रे छिडी जिवो किंतु हम से कोन कहै छी ना हम भागशेष हमर 2 रहइबो त माने हम कोन करिया ना एथरा हम 2 मिसै दबा जोटा हमर केते आंसर बाहरिबो 99722 जोटा हमर राइट आंसर हे जिवो हला जोटा हमर ऑप्शन केते अछि ऑप्शन हमर डी रे अछि ला 99722 हला ओके ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। मोर आशा आपण माने सब किसी ठीक भाबरे बुझी पारथिबे काहे ना देखंतु फास्ट टाइम माने कोन करले ना 5 8 9 12 रो लॉस को बाहर करले तो सेटा हम माने 5 अंक विशिष्ट सबटा बड़ संख्या रे हरण करले जोटा हमर भागफल रहिला दशमिक को छाडी कि सेटा हम माने गुणी देले गुणी सारी 2 मिसै देले जोटा हमर सठिक आंसर बाहर पइला ना। तो परवर्ती क्वेश्चन बुझिबा परवर्ती क्वेश्चन हमर कोन अछि ना कहिछि इफ द प्राइस ऑफ कैंडी डिक्रीजेस बाय 25% देन टीम कैन बाय 10 मोर कैंडीज हैला फॉर 160 रुपीस हैला व्हाट इज द इनिशियल प्राइस ऑफ ईच कैंडी हैला देखंतु हमर हम माने जानि छै कि इनिशियल प्राइस टाइम बाहर करबा
जोटा माने कौन करबा ना इनिशियल प्राइस गोटे कैंडी रो इनटू क्वांटिटी बा Q1 इक्वल टू केते ना 60 टका टोटल प्राइस हला जोटा से सेति टका से खर्च माने किनिची एबे से कौन कहला ना हमर माने प्राइस 2 माने जोटा कि हमर फाइनल प्राइस टा कौन हला प्राइस 2 टा हमर केते हला ना 25% डिक्रीज हे गला माने से केते हला 75% हे गला 100 रु हमर 25 गला माने केते रहला 75 रहला पुणना केते ना होते हमर P1 माने P1 रो मैं केते लिखि परिबा ना P2 इज इक्वल टू जोटा 0.75 P1 बुझेला एवं तापर कहछि जदि से माने 25% कमिला तेबे से कौन 10टा चॉकलेट अधिक किनि पाइला हला माने क्वांटिटी बढ़ी गला Q2 इज इक्वल टू जोटा कि हमर Q1 जति किनुथिला तार से 10टा आउ माने किनि पाइला हला चॉकलेट हला सेटा हम कहि जान कोन क्वांटिटी तो एबे हम माने कोन करि परिबा हम माने एमिते लिखि परिबा P2 into Q2 is equal to 60 माने हमर प्राइस टा सेम अछि किंतु हमर हमर टोटल टंका टा केतना हमर फाइनल अछि माने फिक्स अछि किंतु हमर प्राइस टा क्वांटिटी रे सुपर सेवन होउछ ना तापर ता एबे हम कोन लिखि परिबा P2 is equal to जोटा कि हमर 0.75 P1 into Q2 is equal to 60 हमर Q2 केते हमर एटा अछि Q2 केते हमर Q2 केते ना हमर 0.75 हमर Q2 जगह हम पके परिबा केते ना Q1 plus 10 जोटा कि हमर Q1 plus 10 हम लिखि परिबा is equal to 60 हला तापर हम माने एटा गुण मल्टीप्लाई करबा 0.75 P1 एटा P1 हला P1 Q2 plus केते ना हमर केते ना 7.5 हला त दीटा दशमिक छाडी थिला 10 गुण दिला माने गोटे संख्या छाडी के दशमिक बसबो हला so 7.5 कोन ना P1 is equal to 60 ओके तापर हम देखिए P1 into P2 केते हमर वैल्यू ए दीटा वैल्यू केते ना P1 into P2 जोटा 60 हम लिखछन फर्स्ट रो तो 0.75 मल्टीप्लाई 60 प्लस 7.5 into P1 जोटा कि 60 बुझला पेपर टा लिखि दउची गोटे सेकंड माने से पचाच कोना हमर इनिशियल जो गोटे कैंडी रो केते टका थिला बुझला तापर कोन करिया ना हम जदि 0.75 रे हम 60 मल्टीप्लाई करिवा केते बात मल्टीप्लाई करि देखंतु जोटा कि हमर 45 बाहरची तापर प्लस 7.5 P1 जोटा हमर 7 रहिला P1 इज इक्वल टू 60 हला तापर हम एटा सेपडी पळेले केते हबो ना हमर 7.5 P1 is equal to 60 ରୁ 45 होला केते 15 P1 is equal to 15 divided by 7.5 जोटा कि हम माने केता हबो ना 2 माने हमर गोटे चॉकलेट रो इनिशियल प्राइस केते रहंतिला ना 2 टंका थिला बुझि पाइले तो एई प्रोसेस से अपन माने करिवे जोटा कि अपन मानकर सब क्वेश्चन ठीक हबो हला तो मोर आशा हम देखो हमर दुईटा हमर केते नंबर ऑप्शन अछि ऑप्शन सी रो छला ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर जोटा 2 मोर आशा आपण माने समस्ते सब क्वेश्चन को ठीक भाबरे बुझि पारथिबे हला तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन कहिछि प्रदत्त चित्र रे एल हेउछि वृत्तर केंद्र हला एवं केपीएम जोटा कि 103 डिग्री कहिछि तेबे एन एम के रो मूल्य केते हेबो हला से कहिछि कि देखंतु एटा हला पी एटा कोणर परिमाण केते ना 103 डिग्री एवं एटा होछि गोटे चतुर्भुज हला गोटे हमर कांसेप्ट अछि जोटे कि वृत्त मध्य रे व्यास द्वारा जदि हमर गोटे वृत्तीय चतुर्भुज होउछि तो से वृत्तीय चतुर्भुज रो विपरीत कोण मानकर समष्टि केते ना 180 डिग्री जदि हमर एटा गोटे वृत्तीय चतुर्भुज हला तबे ए पी टा एन टा पी कोण आउ हमर प्लस एन कोण मिसी केते डिग्री हबो ना हो हमर 180 डिग्री हबो बुझि पाइले जदि सेति पई हला जदि पी टा हम दे देछि केते ना 103 डिग्री दे देछि प्लस एन इज इक्वल टू 180 तो एन टा हमर केते बाहिर ना 180 माइनस केते 103 जोटा हमर 77 डिग्री बाहिर हला ताहले हमर एटा ले केते डिग्री ना 77 डिग्री एबे देखंतु आ गोटे कोन अछि हमरा गोटे वृत्त रे व्यास द्वारा जदि गोटे कोण तयारी होछि वृत्त वृत्तर ऊपर जदि गोटे व्यास माध्यम रे गोटे कोण तयारी होछि तो से कोण रो परिमाण केते हबो ना 90 डिग्री हबो हला एटा देखंतु गोटे व्यास ए व्यास माध्यम रे गोटे कोण ता वृत्त ऊपर गोटे तयारी हला गोटे कोण हला
ତ ସେଇ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହବ ନା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ କେ ଏନ୍ ଏମ୍ କେ ଏନ୍ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା କେତେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ହେଲା 77 ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ସେ ଦେଇନା ଏଇଟା ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ହେଲା ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମାନେ x ନବା ତ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 180 ତ x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 180 ମାଇନସ ଏ ଦିଟାକୁ ମିଶିଲେ କେତେ ହବ ନା 167 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। ତେବେ ଆମର x ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ବାହାରିବ ନା ଆମର 13 ଡିଗ୍ରୀ ବାହାରିବ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଏଇଟା ଆମର କେତେ ବାହାରିଲା 13 ଡିଗ୍ରୀ ଏଇଟା ହିଁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲା। ତା ସଠିକ ଆନ୍ସର କେତେ ଯିବ ନା 13 ଡିଗ୍ରୀ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଡି ରେ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ ଅପସନ ଡି ରେ ଅଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି କି ଇଫ୍ ଏ ସ୍କ୍ୱାର circumscribed by circle of radius 7 cm then what is the area of a square ମାନେ କହିଛି କି ଯଦି ଏକ ବର୍ଗଚିତ୍ର 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର କଣ ନା ଗୋଟେ ପୁଡ଼ିଆ ଛାଡନ୍ତୁ ଏଟା ସେ ଭୁଲ ଭାଲ ଲେଖିଛି ହେଲା ଆ ମାନେ କଣ ପଚାରିଛି ନା ଆମର କହିଛି କଣ ନା ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଛି ସେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନୁହଁ ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଅଛି ହେଲା ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଅଛି ଯୋଉଟାର କି ଆମର ସେ କହିଛି ବର୍ଗଚିତ୍ରକୁ ଉପରେ ହେଲା ବୃତ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ସେ ବୃତ୍ତର କଣ କହିଛି ନା ସେ ବୃତ୍ତର ରେଡିୟସ କେତେ ନା ଆମର 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା କେତେ ନା 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର କହିଛି ହେଲା ଯଦି 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର କହିଛି ସେ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ପୁରା ବ୍ୟାସଟାକୁ ଦେଖି କେତେ ହବ ବ୍ୟାସଟା ଆମର କେତେ ହେଇଯିବ ନା ସେଇ ବୃତ୍ତର ଆମର ବ୍ୟାସଟା କେତେ ହବ ନା ଆମର ଡାଇମିଟର କେତେ ହବ 14 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସେ ବର୍ଗଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ସେ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ସେଇଆ ମାନେ ଆର କର୍ଣ୍ଣ କଣ ଡାଇଗୋନାଲ ଯୋଉଟା କି ଆମର ବର୍ଗଚିତ୍ରର ଡାଇଗୋନାଲ ଫର୍ମୁଲା କଣ ନା ରୁଟ୍ ଟୁ ଏ ମାନେ ବାହୁ ଇଜିକଲ କେତେ ନା 14 ତେବେ ଆମର ସେଇ ଯୋଉଟା କି ଆମର ବର୍ଗଚିତ୍ରର ବାହୁଟା ଆମର କେତେ ବାହାରିବ ନା ହଉଛି 14 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ରୁଟ୍ ଟୁ ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ ତେବେ ସେ ପଚାରିଛି କି ସେଇ ବର୍ଗଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହବ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ଗଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କଣ ନା ବାହୁର ସ୍କୋୟାର ଏର ସ୍କୋୟାର ଯୋଉଟା କି ଆମ 14 ର ସ୍କୋୟାର डिवाइडेड बाय 2 रूट 2 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହବ 2 ହବ 2 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ନା 196 डिवाइडेड बाय 2 जोटा कि 98 सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर ହେଲା जोटा कि हमरा ऑप्शन ए रे अछि तो मोर आशा आपण माने भले कि बुझी पारथिबे ହେଲା तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन कहिछि इन द फॉलोइंग डायग्राम एक्स वाई इज द डायमीटर ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स देखो एठी बोध सेही कांसेप्ट पढिछि एई गोटे व्यास माध्यमरे जदि गोटे वृत्तर ऊपर कोनसे गोटे कोण तयारी होछि तेबे से कोणर परिमाण केते 90 डिग्री तले एटा जदि 90 डिग्री हैला एपट साइड मध्ये 90 डिग्री हबो देखम से पछाछि x र वैल्यू केते एटा x एटा हला 2x तले एटा हला 90 डिग्री तले x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री जोटा कि केते डिग्री माने टोटल केते हबो ना 180 डिग्री हबो तले 90 एटा हला केते 3x आइ गला is equal to 180 minus 90 जोटा कि 3x is equal to एपट हला 180 to 90 गला केते 90 ए 3 टा अछि डिवाइडेड बाय 3 जोटा कि x र वैल्यू केते बाहरला ना 30 डिग्री बाहरला जोटा कि हमरा ऑप्शन बी रे अछि जोटा 30 डिग्री तले x र वैल्यू केते बाहरला 30 डिग्री ओके तो जदि आपण माने बुझी पारनते वीडियो को आउथरे बैक करी देखंतु मोर आसे आपण माने सब किसी क्वेश्चन को ठीक भाबरे बुझी पारिबे हैला तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन कहिछि विकास परचेज 6 पेन फॉर 120 and sells 4 पेन फॉर 100 हाउ मच प्रॉफिट परसेंटेज डज ही मेक हैला मानस कहिछि कि विकास कोन कला माने 6टा पेन को कोन कला 120 टका किनला बुझला ताले तार कॉस्ट प्राइस केते टका रहला गोटे पेन को ना 120 बाय 6 जोटा कि हमर केते 20 ହେଲା ଏବଂ ସେ କହିଛି କି ଚାରଟା ପେନ୍ କୁ 100 ଟଙ୍କା ବିକି ଦେଲା ମାନେ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇस ମାନେ ଚାରଟା ପେନ୍ କୁ ସେ କଣ କଲା ନା 100 ଟଙ୍କାରେ ସେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା ତାହେଲେ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇस କେତେ ରହିଲା ମାନେ 100 डिवाइडेड बाय 4 जोटा कि केते ना हमर 25 ताले से किनिला 20 टଙ୍କା बिकिला 25 टଙ୍କା रे लाभ केते टଙ୍କା हला ना 5 टଙ୍କା हला केते रु लाभ टଙ୍କା हला ना कॉस्ट प्राइस रु 20 टଙ୍କା रु इनटू 100 जोटा कि कटियोले सेकंड एटा एथरे कटि जीवो कोटे सुनो आ रहिला 50 डिवाइडेड बाय 2 जोटा कि 25% जोटा हमर सठिक आंसर केते हे जीवो 25% ओके बुझियला
ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ क्वेश्चन को ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ क्वेश्चन କହିଛି କି ଆମର ଏଇଟା ଆମେ କେତେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା କେତେ ହବ ଏଇଟା ଆମର 2 ଗୁଣନ ହେଇକି ନାହିଁ ଏଟା ସ୍କ୍ୱାର ହେଇକି ଅଛି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ 40 ର ସ୍କ୍ୱାର କେତେ ହବ 1600 ପ୍ଲସ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ 15 ସ୍କ୍ୱାର କେତେ ହବ ଆମର କେତେ ହବ 225 ଆମର 34 ର ସ୍କ୍ୱାର କେତେ ହବ ନା 1156 ତ ତିନିଟାକୁ ମିଶାନ୍ତୁ କେତେ ହଉଛି ମତେ କୁହନ୍ତୁ ମତେ 1600 ମିଶାଣ 225 ମିଶାଣ 1156 ଯୋଉଟା କି ଆମର 2981 ହଉଛି ହେଲା ଆମର ଅପସନ ବି ରେ ଆମର ଅଛି ଅପସନ ବି ୱିଥ ରାଇଟ ଆନ୍ସର 2981 ହେଲା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ क्वेश्चन को ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ क्वेश्चन କହିଛି କି କହିଛି the current ages of Rahul and Mohan are in the ratio of 13:16 respectively in 8 year their ages will be in the ratio जोटा कि 15:18 respectively ହେଲା what is the Mohan current age ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଣ କହିଛି ନା ଆମର ରାହୁଲ ଯୋଟେ ପିଲା ଅଛି ଆଉ ମୋହନ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ କଣ ନା ଆମର ଯୋଉଟା ରେସିଓ ଅଛି କେତେ 13:16 ଅଛି ହେଲା ଆମେ କେତେ ନବା 13x divided by 16x ଆମେ ନେଇଗଲେ ହେଲା ଏବଂ ସେ କହିଛି କି 8 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ରେସିଓ କେତେ ହେଇଯାଉଛି 15:18 ହେଲା ଯୋଉଟା କି 8 ବର୍ଷ ପରେ ଏଥିରେ 8 ମିଶିବ ଆଣ୍ଡ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 8 ମିଶିବ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ରେସିଓ ହେଇଯିବ ନା 15 କେତେ ନା 18 ବୁଝିଲା ଏବେ ଆମେ ମାନେ ବଜ୍ର ଗୁଣନ କରିବା ଯୋଉଟା କି ଦେଖନ୍ତୁ 18 ରେ 13 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହବ 18 ଗୁଣନ 13 ଯୋଉଟା କି ଆମର 234x ପ୍ଲସ 18 ଅଶନା କେତେ 144 144 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 15 16 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହବ ନା 240 x ପ୍ଲସ 15 ଅଶନା କେତେ 120 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆମର ଏଇ 240 ରୁ 234 ପଳେଇଲେ କେତେ 6x ରହିଲା ଆଉ ଏପଟଟା ସେପଟିକି ପଳେଇଲେ କେତେ ହବ 144 ରୁ 20 ପଳେଇଲେ କେତେ ନା 24 ଯୋଉଟା କି x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ବାହାରିବ ନା 24 divided by 6 ଯୋଉଟା କି ଆମର 6 ଚଉ ମାନେ x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 4 ବାହାରିଲା ତେବେ ଏବେ ସେ ପଚାରୁଛି କି ମୋହନର କରେଣ୍ଟ ଏଜ କେତେ ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର କରେଣ୍ଟ ଏଜ 16 ଟା 16 ଚଉ କେତେ ମୋହନ ହଁ 16 ଚଉ କେତେ 64 ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ କେତେରେ ଅଛି ଅପସନ ମାନେ ନାହିଁ ହେଲା ଯେହେତୁ ଆମର ଅପସନ ନାହିଁ ତ ଆମର କୋଉଟା ମାରିବା ନନ୍ ଅଫ ଦିସ୍ ମାରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଆମର କଣ ହେଇଛି ନା ନନ୍ ଅଫ ଦିସ୍ ହେଇଛି କାହିଁକି ନା ଏଠି ଅପସନ ନାହିଁ ଏଟାକି ଆମର 64 ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଲା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ क्वेश्चन को ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ क्वेश्चन କହିଛି ଆମର x ଗୋଟେ ସେଟ ଅଛି ଯୋଉଟା କି 8 ସେଥିରେ 8ଟା ଉପାଦାନ ଅଛି y ଗୋଟେ ସେଟ ଅଛି ଯୋଉଟା କି 7ଟା ଉପାଦାନ ଅଛି ଏବଂ z ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର 4ଟା ଉପାଦାନ ଅଛି ସେ ପଚାରିଛି କି ଆମର এবং ସେ କହିଛି 3 ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ସେଟ ହେଲା ଏବଂ ସେ କହିଛି କି x y z ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ମାନେ ୟୁନିୟନ ମାନେ x ୟୁନିୟନ y ୟୁନିୟନ b z କେତେ ହବ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ମାନେ ଚାରଟା ମାନେ ସବୁକୁ ମିଶେଇ ଦବା ହେଲା 7 8 ମିଶାଣ 7 ମିଶାଣ 4 ଯୋଉଟା କି 8 7 15 15 4 19 ହେଲା ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଛି 19 କାହିଁକି ନା ଫାଷ୍ଟ ସେଟ ଅଛି 8ଟା ଉପାଦାନ ତାପରେ ଅଛି 7ଟା ଉପାଦାନ ତାପରେ ଅଛି 4ଟା ଉପାଦାନ ସବୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ 19 ହେଇଯିବ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମର 19 ଉଇଲ୍ ବି ରାଇଟ ଆନ୍ସର ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ क्वेश्चन କୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ क्वेश्चन କହିଛି the compound interest for fourth and fifth year of the certain sum are 340 and 357 respectively find the rate of interest ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 5 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ବର୍ଷ ମାନେ ରହୁଛି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ରହୁଛି ସେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ସେ କଣ କହିଛି ନା ଆମର 340 ଟା କେତେ 357 ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ତାର ସୁଧ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ଯେ ଆମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ଆସିଛି ନା ଆମର 17 ଟଙ୍କା ଆସିଛି ହେଲା ଯଦି 17 ଟଙ୍କା ଆସିଛି ଆମେ ମାନେ 17 ଟଙ୍କା ଆସିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ତାର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କେତେ ଅଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆମର କେତେ ଅଛି ନା ଆମର 340 ଟଙ୍କା ଅଛି ଆଉ ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଇନାହିଁ ଟାଇମ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ଟାଇମ ବାହାର କରିଦେଲେ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ 1 ଇୟର ଆମେ ଜାଣିଛେ i is equal to p t r by 100 ହେଲା i ଯୋଉଟା କି ଆମର 17 ବାହାରିଛି ଆମେ ବାହାର କଲେ p ଟା ଆମର କେତେ ନା 340 ଟି ଟା କେତେ
टी टा ହେଲା 1 ଇୟର ଇନଟୁ ଆର ଆମେ ଦେଇନେ ଆର ଆମେ ମାନେ ବାହାର କରିବା 100 1700 ଏଇ 100ଟା ଏପଟିକି ଆଇଲେ ହରଣ ଗୁଣନ ହେଇଯିବ 1700 ଏଇ 340 ଟା ଏପଟିକି ଆଇଲେ ହରଣ ହେଇଯିବ ସେପଟେ ଗୁଣନ ହେଇଥିଲା ହେଲା ଏଟା ଆମେ କଟିଲେ କେତେ ହବ 5 ହେଇଯିବ ହେଲା ଏଟା ଆମର ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ବାହାରିଲା ଏଟା 5% ଓକେ ଏଟା ଆମର ଅପସନ ଡି ରେ ଅଛି ହେଲା ମୋର ଆଶା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସବୁ କିଛି କ୍वेश्चन को ठीक भाବରେ ବୁଝି ପାରଥିବେ ଏବଂ ଭିडिଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ को ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ ଆଇକନ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ ହେଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ क्वेश्चन को ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ क्वेश्चन କହିଛି ଆମର ଏଇଟା ଆମେ ବାହାର କରିବା ହେଲା ଏ ଯୋଉ क्वेश्चन ମାର୍କ ଅଛି ସେଟା ଆମେ କେତେ ଲେଖିବା ହେଲା ସେଟାକୁ ଆମେ x ନେଇ ଯିବା x ର ସ୍କ୍ୱାର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 6 ର क्यूब माने प्लस 216 इज इक्वल 34 ର ସ୍କ୍ୱାର କେତେ 1156 ମାଇନସ 40 x ର ସ୍କ୍ୱାର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1156 ମାଇନସ 40 ମାଇନସ 216 x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ x ର ସ୍କ୍ୱାର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1156 ରୁ ଆମର 40 ଯିବ ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ 216 ଯିବ ହେଲେ କେତେ ହବ 900 ହବ ହେଲା x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 900 ର रूट ओवर जोटा कि हमर 30 ହେଲା ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर 30 तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन कहछि द रेशियो ऑफ किरोसिन ऑयल एंड वाटर जोटा कि 7:2 रे अछि एवं टोटल केते वॉल्यूम अछि ना 81 लीटर अछि हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड इन ए मिक्सचर टू मेक द रेशियो ऑफ किरोसिन ऑयल एंड वाटर विल बी 3:2 ହେଲା देखो केमी कर देखो 7:2 रे अच्छी टोटाल के आमर मैडम एक्स रे नहीं जावा 7x नहीं जावा प्लस 2x नहीं जावा जोटा के टोटाल के 180 81 लीटर अच्छी जोटा कि 9x इज इक्वल टू 81 लीटर x इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाय 9 जोटा कि 981 x इज इक्वल टू केते बाला x बाला तो एटा हमर किरोसिन केते अछि किरोसिन हमर केते अछि ना हमर 981 963 63 लीटर अच्छी आमर ऑयल वाटर केते अच्छी ना आमर 9/18 अच्छी 18 लीटर है देखो तेबे आमे माने एबे कोन करबा एटा हम लिखै दउची देखो आमर फास्ट लिखि देले किरोसिन जोटा कि 33 सॉरी 63 तबरे 118 एबे से कोन कहै ना हाउ मच वाटर माने खाली हम केते लीटर हम वाटर ऐड करबा ताले कोन लिखिबा ना प्लस x लिखिबा वाटर जगह रे इज इक्वल टू रेशियो केते हबो ना 3:2 हबो 3:2 हबो 3/2 एबे हम माने कोन करबा ना वज्र गुणन करबा जोटा कि एपटे 2 टा एथरे मल्टीप्लाई हेले जोटा कि 126 इज इक्वल टू 18 3 54 प्लस 3x हमर 126 रो 54 गला केते 3x इज इक्वल टू केते एटा 2 7 5 10 72 हमर x इज इक्वल टू केते बाहरियो ना 72 रे 3 हले केते हबो 24 ହେଲା तो मोर आशा आपण माने भल भाबरे बुझी पारथिबे तेबे हमर 24 लीटर एक्स्ट्रा पानी हमें मिक्सचर से मिक्सचर मिसेइबा तेबे से मानकर किरोसिन ऑयल एंड ता सहित वाटर मथन जो रेशियोटा 3:2 रे हबो होला जोटा कि हमर ऑप्शन डी रे अछि 24 लीटर ହେଲା तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन कहछि राम इज 5 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ सन माने रामर एज जोटा कि देखो फास्ट हम कोन करे ता सन रो एज को हम x नहीं जिबा x नहीं गले तापरे 8 लिखिबा हला 8 लिखिबा ऊपर लिखि दबा छोट छोट करिकि मत सन रो एज को हम केते नबा ना x नहीं जिबा राम रो एज केते हबो ना हमर हे जिवो 5x हे जिवो तो सही बोला इन 5 ईयर his age would be 4 times of son's age ହେଲା जो तार x ହେଲା तारे 5 वर्ष परे ता पुअर एज रो जोटे 4 गुण जोटे ता बाप एज सहित समान ହେଲା राम ता बापा जो रामर एज केते बन 5x हबो तेबे हम माने कोन करबा ना होचे 5x जोटा कि 5x देखिबा एमिति 5x माने ता प्रेजेंट एज थिला एबे ता 5 वर्ष परे माने 5 मिसेइबा हो कि ना 5 मिसेइबा ता पुअर एज केते थिला प्रेजेंट एज माने x थिला सेतरे हम 5 मिसेइबा एवं ता सहित x जो 5 वर्ष मिसिला परे आर 4 गुण जोटा कि तार एटा सहित समान है बुझि पाइले तो 5x + 5 इज इक्वल टू जोटा कि
4x प्लस 20 ଏବଂ 5x ରୁ 4x ଗଲା କେତେ ନା x ହେଲା 5 ସେପଟେ ଗଲେ କେତେ 15 ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମର x ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ବାହାରିଲା 15 ବାହାରିଲା ଏବଂ ସେ କହିଛି କି ଆମର ଏବେ କଣ କରିବା ନା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ କୁ ଆମେ ମାନେ ବାହାର କରିବା ଯୋଉଟା କି x ଆମେ ବାହାରିଲା କେତେ ନା 15 ତା ବାପର ଏଜ୍ କେତେ ହବ ନା 75 ହବ ତ ସେ ଏବେ କହିଛି କି ତା ମାନେ 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବକୁ ମାନେ ଏଥିରୁ ଆମେ ମାନେ 12 ବର୍ଷ କମେଇଦବା କେତେ ହବ ନା 3 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଏଥିରୁ ଆମେ ମାନେ 12 ବର୍ଷ କମେଇଦବା କେତେ ହବ ନା ହଉଛି ଆମର 3 କେତେ 63 ତ ସେ ଏବେ କହିଛି କି ତାର ପୁଅର ବୟସର କେତେ ଗୁଣ ବାପ ବୟସର ସମାନ ଯୋଉଟା କି 63 ରେ ଆମେ ମାନେ 3 ହଜାର ଦେଲେ 21 ଗୁଣ ହେଇଯିବ ହେଲା 21 ଟାଇମ୍ସ ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ହଁ ଆମର ଅଛି ଅପସନ ଡି ରେ ହେଲା ପୁଅର ବୟସର 21 ଗୁଣ ଯୋଉଟା କି ତା ବାପାର ଏଜ୍ ସହିତ ସମାନ ହେଲା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଅଛି ହେଲା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଅଛି ଏମ ଏ ସରି ଏମ ଏନ ଓ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ହେଲା ତ ଆମେ ମାନେ ଉପର ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଟା ହଁ ଦେଖିଦବା ଏନ ଏନ ଏମ ଓ ହେଲା ବୁଝିଲା ତ ଆମେ ମାନେ କଣ କଲେ ନା ଏମ ଏନ ଓ ହେଲା ତ ଏବେ କଣ କରିବା ନା ସେ କହିଛି କି ଆମର ଏମ ଏ କଣ ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା 50 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା 50 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ସେ କହି ଦେନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ମେଜର ଅଫ ଏନପିଓ ଯୋଉଟା କି ଏନପି ହଉଛି ଏନ ଏ କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଏବଂ ତା ସହିତ କହିଛି ଆମର ଏମ ଏ ଓ ଏନ ର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ କିଏ ନା ହଉଛି ଓପି ଯୋଉଟା କି ସେ ମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା ପି ରେ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ପି ରେ ହେଲା ଏଟା ହେଲା ଏଇ କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଆଉ ଏଟା ହେଲା ଓ କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ହେଲା ଏଇଠି ଆମର ମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ପି ସେ ପଚାରିଛି କି ସେଇ ଏନପିଓ ଏନପିଓ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ମାନେ ଏଇ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ପଚାରିଛି ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ଯୋଉଟା କି କଣ ନା 90 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ ଏମ ଏ ଏଇଟା ଅଛି ଏମ ଏ ବାଇ 2 ଏମ ଏ କୋଣର ପରିମାଣ ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 2 ତ ଏଇଟା ଆମର କେତେ ଏମ ଏ କୋଣ କେତେ ଦେଇଛି ନା 50 ଦେଇଛି 50 ବାଇ 2 ଯୋଉଟା କି 25 90 ପ୍ଲସ 25 କୋଟି କେତେ ହବ ନା 115 ହବ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଏ ର ଅଛି ହେଲା ଅପସନ ଏ will be ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଯୋଉଟା କି 115 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ଏ ଫର୍ମୁଲା ଟା ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଓକେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ ଏମ ଏ ବାଇ 2 ହେଲା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଆମର ଏଇଟା ଆମେ ମାନେ ବାହାର କରିବା ହେଲା 600 ମାନେ 25 ଟା କାହାର ମାନେ ସ୍କୋୟାର ନା ହେଲେ 25 ର 25 ଲେଖିଦେଲେ ତାପରେ ଏଇଟା 529 ଟା କାହାର ସ୍କୋୟାର ନା ହଉଛି 23 ର ଲେଖିଦେଲେ ମାଇନସ 169 ଟା କାହାର ନା 13 ର ତ ଫେଡାଣା 13 ଲେଖିଦେଲେ ଏଟା 25 କି 23 ରୁ 13 ଗଲା କେତେ 10 ଯୋଉଟା କି 25 ପ୍ଲସ 10 ଯୋଉଟା କି 35 ହେଲା ଅପସନ ଯୋଉଟା କି ଆମର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଯୋଉଟା କି 35 ହେଲା ଏତିକି ଥିଲା ଆମର 13 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟରେ ମ୍ୟାଥ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ 15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଭଲ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିସାରିକି ଆପଣମାନେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଯାହା ବି କିଛି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ ପହଞ୍ଚିବ ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଉ ଟାଇପର ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ